ओके तो वेलकम सांग माने टू द न्यू ब्लॉग आरे जो है मैं इवेंट रे आसु दे तो एमे अब पहुंची गई चिंडा जोटा कि हमर सुआकाठी तो आहरी 2 किलोमीटर कोई नहीं छे 7 किलोमीटर भीतर हो आसो हां सही 10 किलोमीटर में थियो ना आनी सटाई दोनु मुह भीतर भर्ती कर दे केते गोरा देखा जानछ ना मु देखे नहीं परते हालोजिन याडो येटा नहीं थे चिन भाई हांडिया वाले मारो चलो हांडिया वाले मारो चलो ऑपरा होची आगरे तो एठी हमको टिके रेस्ट करियार अछि रेस्ट कसला परे टाकरा आसो फाइनली अभी बाहरी जाइछु नाचिबो हला आज हला स्टेज पे कुदबा हला बहुत कम से आई आई हम देखि तुम को चल रही है पिला भाई यही रोक दो जी यही रोक दो सुंदरी है जो सुंदर दिसिबो सिंदूर नाही बजेबे बाबा करबे मोर भाई सुंदरी है जो सुंदर दिसिबो सिंदूर नाही बजेबे एमटी जदी सबुदिन हांडिया बिकुतो ताने मोर छुआ खेलेइबो केबे नाइ मोर हरिचंदनपुर रो मालटा अछि तो के आने भाई हरिचंदनपुर मालटा फिटाले तो येठी मोका देखते लागी नाही असते
ଅତି ଫିରିରେ ଆଜ୍ଞା ପିଉଛେ ନା ସେଇ ଚକରେ ଆସୁଛେ ନହେଲେ ନାଇଁ ଆସତି ଆଉ 100 ଟଙ୍କା ଦେବି ଯେ ତୁଇ ବେଶୀ ସୁନ୍ଦର ଦେଖେ ହଉଛେ ନା କି ଭାଇ ଭାଇ କିଏ କୁହ ଇଏ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ଯଦି ବାଲ୍ଟିଏ ପାଣିରେ ମୁହଁଟା ଧୋଇଦେବି ନା ସମସ୍ତ ସବୁ ରୂପ ରଙ୍ଗ ଛାଡି ଯାଉ କି ନାଇଁ ଝିଅ ମାନେ ବିନା ପାଉଡରରେ କେବେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଆନ୍ତି କି ଜାଣିକି ଏପଟେ ଜାଣିକି ନାଇଁ ନା ଆଉ ସପୋର୍ଟ ମତେ କେହି ସପୋର୍ଟ କରତେ ନାହିଁ ହେଲା ତାପରେ ବି ଆମେ ସୁନ୍ଦର ଆମର ବିନା তোমার କିଛି নাই নারী বিনা পুরুষ କିଛି নাই পাউডর বিনা তবে কিছু নাই বুঝলে ছাটো হরচন্দনপুর মান্দার থাকে মনে পকুছিল টাকা ঢুকে কিছু খাইলে ওনা মন লাগি হবো নাই তোকে ডায়লগটা মারি করে ছাড়বি না হোক নাই প্রথম দেখারে ভাল পাই গলি লাগিল তুমি নিজর প্রথম দেখারে ভাল পাই গলি লাগিল তুমি নিজর পাখকু যাইকি আই লভ ইউ কহিদিলি তুমি লগাইছিল নাইসিল পাও বিলকুল নাই এটা হরচন্দনপুর মান্দা লাগিছিল না সিয়া লগো মই নাই তোর লাগি কইছিল বিলকুল নাই সতলে গানাটা শুনা সাইরি মাল্লা নাই তার লাগে গানাটা শুনা আমার গানার তো নাই আমরটে আও অছিনা তার লাগি গুড়ে কিছু ছিলা শুনা গোটা লোকে শোনাও ভাই মান্ডা হেকে শুনাই দিও না মনে তো সবটা নি গানে পছন্দ করতো নাই সেগাই না যদি কইবি হলে মই কান্দি কান্দি গড়ি দিবি তার নাই পকাছে বলে ছাড়ি দিয়ে করে পড়েছি তোর লাগি গুড়ে গানা হতালে গাইবা তো কিন্তু আমি আগে পিলামানকর গরম বার করবা হয় কি নাই আমি কেউ ধরিয়া বুঝাইবা তো নাচবার নাই রেডি তো সমস্তে এপটে নাই এপটে কেহি নাই এটি সবু আচ্ছা ঠিক আছে
ସଟକଟ ମାରିକି ଖୁଣ୍ଡାରେ ବହରେଇବି। ସେଇ ଭାଇମାନେ ଯେ ଆମର ପୁରା ଜୋଶ ଦେଖେଇଲେ ସେଇମାନେ ମୋତେ କେଉଁ ଭଳିଆ ପାଟି ମୋତେ ଢୁଳଉଛନ୍ତି। ଜୋରରେ ନାଚିଲେ ବୋଲି ହାଣ୍ଡିଆ ବେଲେ ବେଲେ ଫିରିରେ ଦେବେ ନା କି ତୁଇ ଫ୍ରିରେ ଖାଉଛୁ ତାକୁ ଦେଲେ ତ ସେମାନେ ଆହୁରି ନାଚ ଟିକିଟା କରୁଛୁ। କିଛି ନାଇଁ କରତେ କିଟା କରିଛୁ କିଟା କରିଛୁ କେଉଁ 70 ପ୍ଲସ୍ 30 100 ଟଙ୍କା ମନେ ରଖିଥା ଗଲାବେଳେ ଦେଇକିରି ଯିବୁ। କେଉଁଝର ମୀନା ବଜାର ତ ନାଁଟା ଲେଖି ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ରୁନୁ ବୋଲି ବୁଝିଲେ ଆଗରେ ଗୁରୁଗୁଡ଼ି ଜାଗାରେ ମାରିଦେବେ ନା ମନେ ଜମ୍ କରିବେ ଆଲେ ଭାଇ ଆଉ ତୁଇ କି ଜାଣିଛ ଅନ୍ତର ବିହରରେ ମେ କିଆ ନାଚା ଏ ମୋର ହାଣ୍ଡିଆ ବାଲି ମୋର କୁସୁନା ବାଲି ହାଣ୍ଡିଆ ବେଲେ ଉଠା ভাবে এই মুহূর্তে জোরদার কথাই थैंक यू सर एवं मैडम आउ किसी समय पर आपण माक फोटो विदा नेबे त से पे समस्त फोटो उत्तोलन करसते जाहो आज रही खुशी खबर खुशी मुहूर्त को समस्त मने पकेबे इजितर समस्त कर्मकर्ता सदस्य मन को सर एवं मैडम के तरफ अशेष अशेष धन्यवाद। तो ଏବେ ଫେରୁଥିଲୁ ଏବେ ଅଛୁ ଦୁରିଆ ଘାଟିରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖ ସୁନ୍ଦର ନଜରିଆ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହରୁ ପହଞ୍ଚିଗଲି ଏମିତି ଲାଗୁଛି ହଉ ଚାଲ 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 ଆଗ ବଢ଼ିବ ହଁ ଯିବା काने तोर झुमका चांगे कपड़ा पिंदिचु बळका आखी कानी चुप्पू चुप्पा गाल दुईटा फुलका जादू छोरे गली हां बरपारे गली अप्पा के होली झोली शर्मी जाऊ शर्मिली इधर पहुंच गए एट लास्ट गाइस फाइनली 1:30 टाइम रे पहुंची होछु फाइनली हमें केउझर पहुंची गेलु हमरो इवेंट सारी की और एक्सपीरियंस एटी को बहुत ही बढ़िया थिला हां क्राउड तो पूरा फुल सीट गुटे भी फांटा नहीं हां आ बाकी वीडियो रे देखि दबो ताले नाइडू भाई तमर एक्सपीरियंस सुइबो तो की कहिदलो कहिबी एक्सपीरियंस ता केमती रहिला जमती विवेक भाई जहा कहितने से गंदी में कहिबी हां बहुत ने खतरा थिला आ मुई ना मोर मन रो कहिबी बहुत बहुत धन्यवाद इचिंडार समस्त कमिटी मेंबर मानकू आ ओपेरा प्रमोदिनी को आ बहुत ही क्राउड थिला बहुत ही भल पाइबा बहुत आशीर्वाद मिलला बहुत खुशी लागिला जाई थैंक यू एते देखुतांतो हसुतांतो बस आ उडे इवेंट रे एंती डाकुतांतु गामछा गुडे देउतांतु गामछा गुडे बढ़िया हिजु तो गामछा खने दितो ना एटा एटा दितो ना एटा गुटेन दिसन की किया गुड्डा अछि बरा ओ दुईटा गेंडू फूल दिसन गेंडू ए अधर फूल के की खाया तोळे पड़ी तोर का जड़ी गलानी सेगा तोर एटा काट झड़ी गेला एटा काट ता मोर का सबु का देबे मोर घरे लगई बेटा बंचिया चुआगा कड़े ताजा फूल का छी और रखो ताले धन्यवाद गुड नाइट शुभ रात्रि बाय चलो ठीक अछि ताले हमर ब्लॉग टा एंड करबा हो ठीक अछि गुड नाइट।